masyado ako ni number. Tile. Ay. Puto na ko. Putang ina na. Tile. Mid. Nasa tile. Yan, napapasok. Pushing na. Wait lang. One enemy remaining. Spike down mid. Oh, and then. Sugod. Yeah, sige, sagutin mo, Chris. Uy, Ay! blind. Ay, wala na Yes. pala. Nice one. Nice. Nice. Ako pabili. Drop me. Nice! Thank you. Double off tayo. Ingat na. You do you. Go. Doobie-doo. Good luck. May pang counter ako sa ano. Wing, ano ba? May nagpipik ba dito sa top mid, Chris ha? Wala masyado. Mas mid link. Huwag mo muna Smoke ko na i-smoke. lang yung top mid. Sige. Ano sa B. Meron B. Uy, bulag ako. There I joke. Oh, wala yung trap ko. One enemy remaining. Baka B main. Nag-aantay ng push to. Sabi. Nice. Sana. Mga hayok! Defender na nagpo-push. Last round before the switch. Hindi pa mag-FF. Nawala yung switch nila eh. Hindi pa rin bumabalik eh. Okay yan. We take those. We take the... Batuan mo nga to, Chris, ha? Sige. A? A. Dami. I am powerless. Monster on the loose. 124. Gecko. Gecko dead. Planting. Spike planted. Kanan, Reyna. Ay, hell. One enemy remaining. Nice one. Woo! Tumatama na ulit ako. Ano ang number mo, Jeff? 0917. Oh, wait lang. 917. Ano yung sinabi ni Jer? Switching sides. Type mo na lang ulit, Jer. Twitchy here, let's go already. 7329. Ay, go. Sarap ng double kiss burger. Triple. Oh, shit. Orange Mas juice. okay yung triple. Solid. Yung message sila, bumalik mo. Report kaya natin yun. Record Para- natin. Ha? Para lalo silang mapilayan, no? Para may penalty. Mas mabigat pa rin yung penalty ni Menards. Oo nga eh. Wait lang. Minus 300. Okay. BB. Again. Mulit kami, Jer ah. Heaven? Uy! Ako pa ata ng matay. Binibutas ah. Uy, flank. Flank. Player standing. Done. Ah, puta.
Hindi. So many. Let's make a plan, then execute. Tayo yung maglaro. At i-execute. Rush B. Una kami. Rush B. Una ka. Teka. Gago, wait lang. Yung ano ko. Wait lang. Hindi ako makaka-rush. Slow nyo na. Magpupush sila. Naglakad kayo eh. Meron pa sa lobby. Pero, Close ah. Putang ina mong jet ka. Spike down B. eh tayo, dalawa pa nandito sa beat. No Reyna. Ako ang mag. Nasa spike na. Yeah. Low Reyna. Ah. Nag-drop? Spike down A. Careful now. Bisa mo, mix. Going up. 30 seconds left. Ah, puta, pinush niya yung smoke ko. Okay, let's go. Listen up, you muckers. If I don't get back up, But- just give me a nudge. I might Oh wells, papels. Dumating na sa'yo, Jar. Dumating na. Ay, puta. Teka, si check mo. Maluwag na hinga ko, boy. Diretso na yung singot eh. Ang tropa nga naman natin ang sagana. Sarap. Ano naman? Al. Nakinabang. Busog. Yes, sir. Kuha ako na. Magdo! Come on, let's go, Macdo. in a smoke. Clear side. Yeah. Uy, tang ina. Tawag doon, lags. Papunta na. Pasok. Speedway. One enemy remaining. Oh shit, nasa mid last guy. Malayo. Yun na. Market. Yeah, flash ko. Market na. Pumunta dyan, Kesa, Pumunta sa'yo. ko. Yeah. Right side. Kanan. Right side. Ah, 40 lang. Nice. On! Good job. I'll survive a dent or two. Can't say the same for fragile units. Yung lakas doon, padrop. Get tired. I know you must get tired. Ano pa or kailangan mo? Tatlo pa. And then mid. Or, Let me show you bilang how the ulit. boss does it. How the boss does it. Tang ina mo talaga, Reyna. Check mid tayo. Pa-smoke nito. Reyna mid. Okay. No peeking. Likod! Ay, likod. Yeah, push mo na Minards. May planting ah. Migs sa likod mo. Uy, meron na rin sa mid. No peeking. One from mid. Baka mag 3. Three, isa.
mundo? Kayo naman. Kaya mo yan, kaya mo yan. Galing! Cheer na lang, boy. Ito naglaruan eh. Match point. We Dali, win ah. this battle. We win this war. Let's do it. Could have a drop. Kita mo drop. Wala ata tayong purse. Rush ko, gusto nyo? Rush natin. Tara, Mamuli yung ano dyan. Tara. smoke ko kagad. Dire-diretso lang. Kahit may molly, pan-diretso yung takbo natin. Sige. Ow. Baka stairs. May aso ah. Slugs. Last break. Naubusan ako ng bala. 141 jet. Binubuhay. Kina-fake lang. One enemy remaining. Kinuloy. May nagtatwerk eh. Ginagawa niyo dyan. Hinihimas si ano eh. Si Keo. Nangyari dun? Hindi niya narinig yung aso kanina. Yung aso kanina eh. Aw, aw. Sabi ko, ow. Namali ako eh. Ow. Minus 80 kagad. Yun pa. Ngawit yung aking legs. Ulit. May makdo tayo tonight. Match Order ka found. na. Mamaya na. After maglaro. Naklip yun, sure. Ano naman? Raise of jet. Any. Vigo, ano ka? Raise ka na, Vigo. Sigip-sigip ng mapa na to eh. Ulul, gusto mo mag-raise dito. Di ba mapa mo to? Wala, maglulena na lang ako. Steven. Ay, ini. Sige. Soba. Ay! Oh! Napindot ko namin. Napindot ko namin. Mig, soba. Naniniwala ako sa soba mo. Hindi ako hindi eh. Last minute, Ay. bilis. Oh, last minute. Oh, budang ino. Soba. I am both Ingat lang tayo sa and flank soft. 7. Sobalicious. Sova, 0 lineups. Wala lang, hindi yan lang ng lineups. Google ka na. YouTube mo na. I have lied, beaten, killed to survive. I will kill again and again if it kill again and again. Sabi mo rin. I lie, I cheat, I steal. Puta, luma yun ah. Hindi ka rin. You are my first romance. Nabulong ko yun. Inasok ko si Sarah G. You are my first. Ayun, may nagtitext. Eh, ang dami. Barrier created.
May poder. Spike down A. Enemy. Harapan mo lamig. Hindi niya alam na nandito ako. Sige, abang ka lang. One enemy remaining. Dito. Ilaw. Spike down mid. Wookie! Ay, labi. Oh. 90! Minus 90! Reloading. Long niya siya. Nasa long siya. Last player standing. Guys, Ace. not like this. Di pa naman ako ano sa ace. Nice. Putakin mo! Marami! Feels good, doesn't it? Now do Do it again. Sino gusto ng ano, kuro namin na ano, sheriff? Yimin. Kuro namin na sheriff. Dalawa sa mid garage. Kunin yung garage, may barrel doon. Magpupush yan. May garage, may garage, may garage. Spike down mid. One enemy remaining. Mid area, mid area. Baka window side or A lobby. Spike spotted mid. Window nga, window. Enemy spotted mid. Uy! Ay, shot mo siya eh. Inspector yun eh. Tingin naman ako ano dyan. That's true. Good advice. Thank you. Ito, Jiro. Bonus Ay, round, okay. bonus round, bonus round. Nakawata ako sa sipon. Diba? Nakakasawa. Dami si. Pushing na, pushing na. In that Ayun room. o, welcome to my world dyan pare ko. Enemy spotted. Enemy 88 lang yung Ano ano. doon? One enemy remaining. Spike down C. Andun. Nice. Binulo ko ng demonyo eh. Puta rin We go easy. Nung sinabi ni Dito, nag-knife out ako agad. Di siya tumama sa atin dalawa eh. Tumatanong-tanong. Iniwasan ko siya, men. Nakita ako eh. Sabi yun. Drop. Thank you. Ang dami silang pera pala. Mag-slower ka malalim, Migs. Kung kaya mo. You want to play? Let's play. Ult ka pa. Ito, na-one top ako. Garage, kukunin yung baril ko ha. Dalawa mid. Multiple enemies mid. One enemy remaining. For you, my friend. Mukhang maganda yan, Jer ah. Di ba? Linis, men. Sino pa gusto ng Koronami? Eh, may vandal na ako eh. Mali. Palit tayo. Thanks. Salamat. Smot eh, smot. Salamat, thanks. Salamat. Andali. Back lads.
Launching Okay. smoke. Window. Mote ako. Oh! 40. Meron pa rin Saan yan, AWP. Mig? Saan ka namatay? Window. Left side? Left side. Shit. Meron AWP sa akin. Isa. Lalakad. Ito na. Oh, masok. Help. Takbo na. 80, Jet. 80. Vico, I need your recon. Dito sa side na to. Planting na. Default, dalawa hell. Spike planted. Go. Galaw kayo dyan. Pa-flash ako. Hell, default. Putang ina. Default. Nice. Short isa. Tinamaan ako, boy. Short isa. Last player standing. Ng chamber, fuck you. Yeah. NT. Someone knocked that breach on his Direct ass. through. Hindi sinala ulit. Yung stun. Thanks. Sino pa gusto ng Coronami? Ganda eh. Kaya ba mag-drop, Migs? Hindi. Ang balance lang. I will hold up the sky. Line up. Wow. Help Vico, help C. Coming. Pasok na. Minus 80, so. Hindi. Spike planted. We'll take garage. Push. Yeah. Ah, naupuan lang. Hindi. Ipuan ako. 44. Stone. Let's reset. Deep breaths and all that. Pabili Someone naman. buy me, please. Balance. Appreciate it. Ayun. Pakaskas muna. Pwede ka mag-request sa akin, Migs. Full utils ka. Stay out of chamber sights. Mid meron. C ba? Merong mid. Wala pa. Chill din. Sa akin. Sa labas ko. Hindi na drone ako. Huli Tulong ako. ako sa C. Meron si long. Meron. Ayan, chill muna. Ingat garage, posible yan mo. Sok na? Jet grounded. My ultimate is ready. Up freeze. Dalawa daw. Okay. Nag-spray ako. Push. Nice. Planting A. Teka yan. Planting ngayon daw. Spike planted. May Pwede ka ult ako. mag-rest, Migs. Sino to nga sa planting? Ako. Your duty is not over. May ult. Grim ult. Yeah. Meron akong Moving side. Clear corner. Clear Merong close sa atin. tower. Hindi ko na-check yung tour. Right side. Putang inang patay crouch. niyo. Baril mo. Lan. Minus 16 na yan. Wala na lang. Sulit na. Bye. Kala niyo Shoot sa the bad amin, ha? guys. How's that for a plan? Ba't siya nag-ult? Me. Baka tanga siya, no? Feeling ko tanga siya, man. Yun rin yung nasa isip ko eh. Tanga naman. Tanungin mo nga. Tanga Tanga ka ba?
Tama ka ba? Gago. Pinalaki ka bang maayos ng magulang mo? Joke only. Unggoy. Dito sa silang. Retake na lang. Off your feet! Coming. Bitter. Boy, naka ano yan? Welcome to my world. Bahala na kayo. Nasa smoke, Jer, likod mo. Spike down. C. Dead na. One enemy remaining. Ano? Yep. Ako? Tangina ako ba? May sumasaksak, boy. Garage. Flawless. Nice. Ang smoke yun. Naog yung jet. Pagkain ng smoke. Boy, welcome to my world. Wala silang makita. May kumpul lang 3 smoke ang puta. Tanga ka ba? Sabog! Tanga ba you? Ulo. Unggoy. Gating-gati ang bumawi. Paano yung Get out of kate? my way. Meron mid. Here, C. Ching, 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 ching. Marami sa'yo, Migs. Ah, nakita na ako eh. Sorry. So ba? Wow! Roy! God. Dalawa mid. Pasok na yung jet. Site na. Last player Oh. standing. McDonald. Spike planted. Oh shit! See ya. Mac! Somebody's there. Cállate. Tayo nag-overthink ka Ayos doon. ka na dun. Medyo Oo ayos nga ka eh. na dun kanina. Ano? May excitement, may excitement. Oo, puta. Mukhang ginanahan na. Ginanahan si Kailangan pala Chris eh. sabihin yun. Minus 80. Sayang. Hindi yan. Ayan. TNT. Yung pangalawang kill, ano eh. Ay, puta. Kitang pa. No, Palaban. No? Palaban ah. Gusto ng nagigil ba? burger. You want to play? Let's And then- play. Bawal. Nice. Meron C. Silong. Low ako. Nag-drone ah. Pabaril nga. Nako. Oy, may sewers. Window. May sewers ha. Spike down A. Oy, 120. So, 120. Last player standing. 29. Scanning ahead. Mga tumakbo pa ng Ano, diyan. di? Ano? Spike planted. Yun. Kitang-kita yung baril oh. One enemy remaining. 3 gone. Winnable. Oh, nandun. Nice try. Damn. Bato lang nag-McDo. Ayaw nga doon. Sorry. Sorry. Naka-focus kami. Focus. Binibigyan ka namin ng space. Space. Space!
Space between Sarap to yung mag-spaghetti. bed. Spag. Spag. Huwag mo akong hahamunin. Huwag mo akong hahamunin. Spaghetti, pababa, pababa. Do. Grass? Dami, men. Nagsispam na sila. Pwede pa smoke, Menards, girls. Wait lang. Ingat siya, walang tao. Ikot ako. Sa dito? Naka-Odin, Sova. Silong. Putang ina mo. Di? Nakaabang sila. Putang yung laro to. Bad trip eh. Sumusugod ata kay Biko. 120, Silong. 120, Vico. Dito, Sova. Luyan. Nice Spike. one. Spike ka kay Sova. Spike down.